अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू पढ़ाई पर बच्चों की तवज्जो कैसे हासिल की जाए। आज मैं आपको 10 तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिन पर आप अमल करके अपने बच्चों की तवज्जो पढ़ाई की तरफ मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। शुक्रिया। अक्सर वालिदैन की कंप्लेन होती है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते, घर में पढ़ते नहीं। आपने ऐसे क्या काम करने हैं, आज उस पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, तवज्जो बच्चे की बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सही वक्त का इंतखाब किया जाए। यानी जब आप उसको होमवर्क करवा रहे हों, घर में होम स्टडी करवा रहे हों, तो सही वक्त क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी वक्त आप खड़े होकर बोल दें कि होमवर्क कीजिए। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझने के लिए कि कभी भी बच्चे को ऐसे वक्त पर होमवर्क का नहीं कहिए कि जब वो खेल रहा हो। उसका खेल छुड़वा के आप उसको होमवर्क की तरफ लेके आ रहे हैं। वो टीवी देख रहा हो और टीवी छुड़वा के फ़ौरन आप उसको स्टडी की तरफ लेके आ रहे हो। ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा, जबकि आप ख़ुद जो है वो हो सकता है विटनेस उस बात के कि वालिदैन सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं। होता क्या है कि जब बच्चा खेल रहा होता है या अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा होता है तो वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है। उसकी स्टेट बिल्कुल डिफरेंट होती है और एक डिफरेंट स्टेट से आप क्या करते हैं, उसको एक बिल्कुल अलग स्टेट का काम देते हैं। यानी खेल के अंदर वो एक अलग इमोशन के साथ बैठा हुआ है और अचानक से उसको कहा जाए कि नहीं, अब खेल कूद छोड़ दीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे एकदम से जो स्विच आता है, शिफ्ट आता है, वो बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए कि खेल छोड़ के मतलब पसंदीदा, आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हो बड़े मज़े से और एक शख्स आए और कहे कि यह खाना छोड़ो, मेरे साथ फ़लाँ काम करो। आपको हो सकता है कि आप उसकी अदब में वो काम कर लें, लेकिन आपको कितना अफसोस रहेगा इस चीज़ का कि इतना लजीज़ खाना, मेरा फेवरेट खाना, मुश्किल काम होगा आपके लिए खाना छोड़। हो सकता है कर लें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुश्किल होगा। तो एक डिफरेंट स्टेट के अंदर अचानक से नहीं लेके जाइए। सही वक्त का इंतखाब कीजिए। सही वक्त कौन सा होना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा। हर बच्चे का एक डिफरेंट जो है वो टाइम होता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना। हो सकता है आपके अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का डिफरेंट टाइम हो। कि आप में से कितने लोग देखा होगा आपने, कुछ बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको हमेशा रात में पढ़ना अच्छा लगता था, दिन में मैं नहीं पढ़ सकता था, मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं था। दिन में मैं कितने ही घंटे लगा लूँ नहीं पढ़ पाता। कुछ बच्चे ऐसे थे जो दिन में पढ़ते हैं, रात में नहीं पढ़ सकते, अंधेरा होते ही उनको वो बस नींद सवार हो जाती। हर बच्चे का अलग एक बेहतरीन टाइम होता है। जिस तरह खाने के टाइम बाज़ औक़ात एक फ़ैमिली के अंदर अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी खाने का आदी होता है, कोई देर से खाने का आदी होता है। पढ़ने में भी मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स होती हैं। हाँ, अगर आप एक ही टाइम पे कुछ अरसे तक बच्चों को पढ़ा लें तो कंडीशन हो जाते हैं, बच्चे एक ही टाइम पे उनका जहन बन जाता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले उसका बेहतरीन टाइम आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस वक्त ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तब उसको जो है वो पढ़ने को कहा जाए। दूसरा काम, कोशिश कीजिए कि पढ़ाई से पहले कुछ उसके अंदर तजस्सुस पैदा करें। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है, तजस्सुस यानी कि एक ऐसी चीज़ है जब अगर जिस भी चीज़ के बारे में तजस्सुस होगा उस चीज़ को हासिल करने की जस्तजू बढ़ जाती है। उस चीज़ को बंदा भूलता नहीं है, जो भी काम आप तजस्सुस से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टडी के हवाले से अगर आपको थोड़े बहुत नो हाउ है उस सब्जेक्ट के हवाले से, आप सवाल क्रिएट कर सकते हैं कि आपको पता है कि मैथ्स में फ़ला जो है वो क्वेश्चन किस तरह से हल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उर्दू में या इंग्लिश में, उसमें जो है वो क्या हुआ है, फ़ला लाइन में क्या हुआ है, फ़ला पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है, लेट्स डिस्कस। तो पहले से उसका जहन उस तरफ शिफ्ट कीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। तजस्सुस के ऊपर मेरी एक और वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने जो है वो बनाई हुई है कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले तजस्सुस पैदा करते थे फिर कोई बात करने के लिए। उसमें मैं पिछली वीडियोस में कई बात कर चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो ना सिर्फ साइंस के अंदर बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से भी साबित है कि वो तजस्सुस के
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہم سے جب بات کرتا ہے تو وہ پہلے تجسس، کئی آیتیں کئی صورتیں ایسی ہیں، کیا میں تمہیں فلاں چیز نہ بتاؤں؟ اب فوراً کس چیز کی بات ہو رہی؟ کیا میں تمہیں فلاں قوم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس طرح سے جملے سٹارٹ ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جس سے پہلے ہمیں تجسس پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر۔ تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ پسندیدہ مضمون سے سٹارٹ کرنا ہے، جو اس بچے کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ ہے، آپ نے اس سبجیکٹ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے مشکل والا کر لیتے ہیں، آسان والا تو بچہ کرتا رہے گا، اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں۔ آسان سبجیکٹ جو اس کو پسند ہو، آسان مشکل کی بات نہیں ہے، پسند کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پسند سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پسندیدہ کام کرتے وقت انسان ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد کنٹینیوٹی میں جو بھی کام آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی اسٹیٹ کے اندر کور ہو جاتے ہیں۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ آپ بہت بور ہیں، بوریت کے اندر ہیں، اور بوریت کے اندر آپ کو جو اچھے گیدرنگ ہوتی ہے نا وہ بھی بور لگنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں۔ جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو اچھی بات بھی آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہی وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ مضمون کا آغاز اچھے فیوریٹ سبجیکٹ سے کرنا ہے، یہ اس کی توجہ کو بڑھانے میں بہت مدد کرے گا۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چنکنگ ڈاؤن، ایک جو ہے وہ سائنس کے اندر یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، چیزوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ یعنی اگر بچے کے پاس زیادہ کام ہے، 5-6 سبجیکٹس کا کام ہے، تو اس کو یہ نہ بتائیں کبھی بھی کہ ابھی تک پڑھائی نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں پڑھا، 5 کتابوں کا کام ہے اور اتنا سارا اسائنمنٹ ہے۔ ہمارا مائنڈ جب پہلے ہی سجیشن ایسی لے لے گا کہ پہاڑ جیسی کوئی چیز ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بچہ فریز ہو جاتا ہے، ہمت ہی نہیں کر پاتا۔ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہاڑ جیسا اسائنمنٹ بھی ہو تو اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کرنے، مختلف پیسز میں ڈیوائڈ کر لیں۔ آپ کو ایک کیک دوں میں اور آپ سے کہوں یہ سارا کا سارا کھا جائیں، آپ سے نہیں کھایا جائے گا، لیکن اگر اسی کے پیسز ہوں اور آپ بیٹھ کے کھاتے رہیں آہستہ آہستہ آہستہ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہو گیا۔ تو یہ میں چھوٹی چھوٹی کامن ایگزامپلس آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دیتا ہوں۔ تو بچے کے اسائنمنٹ کو ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بتایا جائے، اس کو کبھی بھی کمبائن کر کے نہ بتایا جائے۔ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی ہم جو ہے وہ انگلش کا کر لیتے ہیں یا اردو کا کر لیتے ہیں، اینڈ دین وی ول ہیو سم ادر تھنگ، اس کے بعد پھر ہم شام میں اردو کر لیں گے۔ یعنی اس کو آسان پیسز کے اندر، ایون یہ آپ کے اپنے لیے بھی ہے یہ اسائنمنٹ کہ آپ کو بھی کوئی ہدف جو کام مشکل لگتا ہو، سب سے پہلے اس کے جو ہے وہ چنکس بنا لیجئے، تو پھر وہ کام آپ کو بہت زیادہ آسان لگنے لگے گا۔ یعنی آپ ایز اے فادر دیکھ رہے ہوں یا ایز اے مدر دیکھ رہی ہوں، تو اپنے کاموں کو، اپنے پرسنل کاموں کو بھی آپ جب چنکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو وہ کام، بڑے سے بڑا کام بھی آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ پانچویں چیز، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ڈسٹریکشن، اس کے توجہ کو جو ہے وہ منتشر کر سکتی ہیں، وہ چیزیں ہٹا لیں۔ جیسے اس کے آس پاس سے ٹوائس ہٹا لیں جس کی طرف اس کی توجہ شفٹ ہو سکتی ہے، ڈسٹریکشن اس کو ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں پہ پڑھاتے ہیں وہاں پڑھائی جیسا ہی ماحول ہو، کوئی اس کا ٹوائے، کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس میں وہ انٹرسٹ لیتا ہو، اور وہ اس کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ٹوائس بھی ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں، بچہ پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر بعد گیا اور ٹوائس میں۔ جو بڑے بچے ہوتے ہیں یعنی ٹین ایجرس ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا ڈسٹریکٹر ہوتا ہے ان کا موبائل فون۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ موبائل فون رکھا ہوا ہے، اب پڑھ رہا ہے بچہ، کچھ نہیں 2-4-5 منٹ بعد نوٹیفیکیشن چیک کر رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ انٹائرلی فوکس جو ہے وہ، بھلے وہ ایک چھوٹا سا SMS ہی کیوں نہ ہو، وہ سارا شفٹ جو ہے نا کر جاتا ہے۔ تو موبائل فون، اب ٹین ایجرس کی کیا بات کروں، اب تو 4 سال کے 3 سال کے بچے کو بھی موبائل فون چاہیے۔ تو کوشش کیجئے کہ ڈسٹریکشن اس کی نہ ہو، کسی بھی، ہر وہ چیز ہٹا دیں اس کی طرف، اس کے پاس سے جو اس کے انٹرسٹ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہو۔ چھٹی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ والدین کا اپنا انٹرسٹ بھی ہو، والدین کا اپنا فوکس بھی ہو بچے میں۔ یہ نہ ہو کہ بچے کو کہہ دیا یہاں سے یہاں تک لکھیے، خود موبائل فون میں لگے ہوئے نوٹیفیکیشن چیک کر، ہاں جی ہو گیا، کہاں تک ہو گیا، پھر لگ گئے۔ بچے کے لیے اس سے بڑی ڈسٹریکشن کوئی نہیں ہو سکتی۔ سوچئے یہی کام اگر اس کی ٹیچر کرے کلاس میں، آپ برداشت کریں گے ایسی ٹیچر سے پڑھوانا اپنے بچوں کو؟ آپ تو فوراً جائیں گے پرنسپل سے کمپلین کریں کہ ٹیچر جو ہے وہ
क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है, बच्चों पे क्या जो है फोकस होगी। सेम थिंग गोज़ टू यू, आप पर भी यही लागू होता है उसूल कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हों, आप किसी किस्म की सोशलाइजेशन में जो है इन्वॉल्व ना हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हों जिससे वो आपके, हाँ अगर कभी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो आप कह सकते हैं कि बेटा आप ये असाइनमेंट कीजिए, मैं जब तक फ़लाँ काम अपना निपटा के आती हूँ, और फिर आप जो है, लेकिन ये कभी कभी होना चाहिए। आप 1 घंटा दें बच्चे को, 2 घंटे दें, लेकिन फुली फोकस्ड आपका टाइम वो होना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी कुछ अहमियत है। अगर आप खुद ही मोबाइल में लगे हुए हैं पढ़ाते वक्त तो वो बच्चे को कैसे समझाएंगे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ विल यू टीच। ऑब्वियसली वो समझेगा कि एक मोबाइल फिर मुझे भी दे दें, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने। इम्पॉर्टेंस छोटे बच्चों को सब्जेक्ट की आपके अमल जो है ना वो करवाता है। बच्चे को नहीं पता ये जो पढ़ रहा हूँ मैं, ये मेरे मुस्तक़बिल में मेरे काम आएगा या नहीं आएगा, वो तो बहुत छोटा है अभी, उसको क्या पता। आपका रवैया बताता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। 7वां काम आपने क्या करना है, जो भी उसने पढ़ा है, पढ़ाई के बाद एक छोटा सा उससे फीडबैक क्लास मिले कि बेटा क्या पढ़ा। कोई रिफ्लेक्शन, कोई चीज़ जो आज आपके लिए न्यू हो, आज आपने मतलब उससे सवाल जवाब कर लें, भले ही वो जवाब गलत दे, उसके जहन में हर बार ये होना चाहिए कि मैं पढ़ाई के बाद मुझसे सवाल होगा। तो पढ़ते वक्त उसका जहन इस बात के लिए भी तैयार होगा कि मुझे इसके बारे में कुछ बताना है। पढ़ लिया, रख दीजिए, फ़लाँ जगह बैठ जाइए, तो वो तो बच्चा फिर वो ऐसे ही रख देगा। उसको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त स्किल है। इवन आप ख़ुद भी कोई भी किताब पढ़ें तो आपने भले 5 सफ़ात के ऊपर जो है वो आज पढ़ी हो, रीडिंग की हो कोई अच्छी किताब की, तो बंद करने के बाद सोचिए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कि इन 5 सफ़ों से आज मुझे क्या मिला, मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने मुस्तक़बिल में, मैं इन 5 सफ़ात से जो मुझे लर्निंग हुई है इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता हुआ देखिए ख़ुद को। दैट इज़ बेसिकली अ वे ऑफ लर्निंग। यही आप बच्चे को भी अपने कम्युनिकेट करें, उसको सिखाएं कि बेटा जो भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, फ़ीडबैक ज़रूरी, हर चीज़ का फ़ीडबैक होना चाहिए कि आपको मिले। और इस वीडियो का भी फ़ीडबैक आपको देना है, जो कुछ भी सीखा है एक कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आपने क्या सीखा या आप इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। 8वां काम आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। यानी अब आपने फ़ीडबैक भी ले लिया, उसने फ़ीडबैक दे दिया या नहीं भी दिया, कभी देगा बच्चा कभी नहीं देगा, आपने कंप्लीट होने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट देना है, उसको जो है वो फ़ील करवाना है कि यू हैव डन अ गुड जॉब, दैट्स ग्रेट। और एक होती है चीज़ फ्यूचर पेसिंग। फ्यूचर पेसिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आज बच्चे ने कोई अच्छा किया ना, आप उसको उसके मुस्तक़बिल से कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा आज जितना अच्छा आपने बिहेव किया है, आप आगे भी इसी तरह से बिहेव करेंगे। आज जितने अच्छी तरीके से आपने खाना खाया है, आप कल भी इतनी ही अच्छी तरीके से खाना खाएंगे। आज जिस तरह से आप नहा धो के तैयार हुए हैं, रोज़ाना यही काम आप करेंगे। यानी उसके आज को उसके आने वाले कल से आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को नहीं। हम नॉर्मली बुरी चीज़ों को करते हैं, हम नेगेटिव बोलते हैं। हाँ, जितनी बदतमीज़ी आपने यहाँ की है ना, फ़लाँ के सामने भी इतनी कीजिएगा, फ़लाँ के सामने भी इतनी कीजिएगा, स्कूल में भी ऐसे ही कीजिएगा। दैट्स रॉन्ग। आपके लिए शायद ये ऐसी ही कुछ आम सी स्टेटमेंट हो जिसको आप समझें कि तंज़ ही तो किया जा रहा है, लेकिन बच्चे के लिए रियल होगा। उसका माइंड, उसका लाशा होगा, इसको रियल लेगा कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि फ्यूचर पेसिंग इज़ वेरी डेंजरस थिंग एज़ वेल। फ्यूचर पेसिंग बहुत डेंजरस भी हो सकती है, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को कनेक्ट कीजिए कि जितना अच्छा होमवर्क आपने आज किया है, कल भी हम इसी तरह से करेंगे, परसों भी करेंगे और डेली बेसिस पर इसकी आदत बनाएंगे। तो ये क्या हुआ कि आज के अच्छे काम को आपने उसके मुस्तक़बिल के साथ, उसके लाशऊर में कनेक्ट कर दिया सीरीज़ के अंदर। तो उसका लाशऊर, जो चीज़ लाशऊर पे चले जाती है वो ऑटो हो जाती है, उसके लिए सोचने के लिए एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। वो कल ऑटोमेटिकली उसका लाशऊर बोलेगा कि हाँ, मुझे कल जैसा ही काम आज करके देना है। तो ये 8वां काम याद रखिएगा कि हर अच्छे बिहेवियर को आपने उसको, इस पर सेपरेट वीडियो बननी चाहिए मेरे ख़्याल में। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसको मज़ीद कई एग्जांपल्स के साथ इस फ्यूचर पेसिंग को आपको समझाऊं। 9वां काम आपने क्या करना है, पढ़ाई पे फोकस सिर्फ पढ़ाई के वक्त नहीं होता, उसके पीछे भी कुछ काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे ने नींद कितनी अच्छी ली है,
نیند کا خیال بڑا کیجیے. 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لی ہوئی ہے اس نے یا نہیں؟ رات بھر کا جاگا ہوا ہے, شادی میں بھی گیا تھا, اسکول, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس سے کا ہوم ورک نہیں ہوا, تو آبویسلی اس کا فوکس, تو اس کی توجہ نہیں پڑے گی اسٹڈی کی طرف. تو جہاں اسٹڈی پہ آپ فوکس کرتے ہیں, ہر طرح کے ڈائلاگس آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, پڑھائی تو کرتے نہیں, وہاں اس کی نیند کا بھی بھرپور خیال کیجیے گا. 10واں پوائنٹ لاسٹ, کھیل کا بڑا تعلق ہوتا ہے پڑھائی پر توجہ کا. کھیل اور پڑھائی پر توجہ, یہ دونوں چیزیں اپوزٹ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہمیشہ بچوں کو کھیل کا تانا دیا جاتا ہے پڑھائی کے خاطر. کھیل کا ایک ٹائم متعین کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فوکسڈ ہو جائیں اسٹڈی کی طرف, تو آپ کو کھیل کا ایک ٹائم متعین کرنا پڑے گا, تاکہ بچے کا لاشعور اس بات کو سمجھ جائے کہ کھیل مجھے اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھیلنا ہے. آٹومیٹیکلی ہوگا یہ کہ جب وہ ٹائم ختم ہوگا تو اس کا لاشعور اس کو بتانا شروع کر دے گا کہ ابھی ختم, ابھی ختم. لیکن اگر آپ زندگی میں کوئی شیڈیول نہیں بناتے, بچے کو جب دل چاہا کھیلنے کو دے دیا, جب دل چاہا پڑھائی کے لیے ٹوک دیا, تو بچے ہمیشہ کنفیوز رہے گا, ڈس اورینٹڈ رہے گا, ڈس آرگنائز رہے گا, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ آپ کے موڈ کے حساب سے چلے گا. بچے کو اپنے موڈ کے حساب سے ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. بچے کو ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک یہ کام کرنا ہے, اور یہاں سے یہاں تک آپ نے, اس وقت کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. یعنی کھیل کا ٹائم پر پڑھائی کا تانا نہیں دیا جائے گا, پڑھائی کے ٹائم پر کھیل نہیں ہوگا. یہ بچے کو جب آپ کچھ عرصے تک وہ اس کو سانچے میں ڈھالیں گے, تو آہستہ 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 اس کا لاشعور اس کے لیے پریپیئر ہو جائے گا. امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کو لازمی لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے, مزید لوگوں تک لازمی شیئر کیجئے اس ویڈیو کو, اور کامنٹ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے کہ آپ نے اس لیکچر سے کیا سیکھا, یا یہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل تھا, یا اس میں کیا مزید چیزیں ہیں جو امپروومنٹ کی جا سکتی ہیں, تاکہ ہم اس سے ہماری بھی اصلاح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.